प्रांगण मध्य प्रवेश करुछन्ते आजिर मुख्य अतिथि श्रीजुक्त मानगोविंद दिवस कमिटी तरफ अनेक अनेक स्वागत एवं अभिनंदन जनाऊँ। उच्च विद्यालय एस्कट मानकर लीडिंग रे चेयरमैन महोदय टीकावाली मंच को आम निमंत्रण कर भारतीय तत्संगे संगे आम अंचल सुनामधन्य चेयरमैन आईआईसी महोदय आडिशनल तहसीलदार महोदय सरपंच टीकावाली एवं अग्निशम विभाग शिवराम स्वाई आम स्वागत करुँ। श्रीपा सार को आम मंच को स्वागत करुँ से मंच को आसवे श्रीपा मैडम को आम मंच को स्वागत करुँ। दयाकोरी मैडम आसतु वंदे मातरम संगीत प्रस्तुत करूँ। बर्तमान ये अवसर में उपस्थित समाज के ठिया पंडे उत्तोलन बर्तमान आम गान आरंभ कर राष्ट्रगीत गान समय रही राष्ट्रगान को सम्मान प्रदर्शन करने वर्षतम स्वाधीनता दिवस अवसर में उपस्थित गोष्ठी उन्नयन अधिकारी ब्लॉक अध्यक्ष महोदय एवं समस्त विभाग अधिकारी एवं समस्त स्कूल छात्र छात्री महाविद्यालय एवं दर्शक बंधु समस्त अशेष स्वाधीनता दिवस अवसर में हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। मेरे विजयी वीर मेरे विजयी वीर मेरे विजयी वीर मेरे विजयी वीर के बिहारी न हूँ मथन तो करी न हूँ के बिहारी न हूँ मथन तो करी न हूँ सदा उन्नत आम शिरा मेरे विजयी वीरा मेरे शिवाजी मेरा प्रताप खारवेल छत्र साम गुरु गोविंद मेरे शिवाजी मेरा प्रताप खारवेल छत्र साम गुरु गोविंद योग्य संतान जननीर मेरे विजयी वीर मेरे विजयी वीर मेरे विजयी वीर भारत
ଭାରତ ମାତା କି ଜାଣିଥିବା ଆସନ୍ତାକାଲି 14 ଅଗଷ୍ଟକୁ କେହି ଭାରତବାସୀ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1947 ମସିହା 14 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଭାରତବାସୀ କେହି ବି ଭୁଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ପାଠ ବି ପଢୁଛେ, ପିଲାବେଳୁ ଭାରତ ଦିନେ ପରାଧୀନ ଥିଲା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଲୋକେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କିଛି କ୍ରାନ୍ତିବୀର ମାନେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ଏବଂ ଅଶ୍ୟତମ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଆଜି ଦିନରେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ଯାହାର ଫାଶୀ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଜୀବନରେ କିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶଭକ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଏ ଅଗଷ୍ଟ 14 ମଧ୍ୟରାତ୍ରି କାଳଖଣ୍ଡ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଦେଶ ଦିନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହବ। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ କଣ ଏମିତି 1947 ମସିହାରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ। ଦିନ ଥିଲା, କଥା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମହାଜୀବୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ, ଭାରତ ବିଭାଜନ ଯଦି ହବ ମୋ ଶବ ଉପରେ ହବ କହୁଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବିଭାଜନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଅବାସ୍ତବ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସେ ପୁଣି ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। କେହି ଭାବିନଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ବାଂଲାଦେଶ ଗୋଟେ 1971 ମସିହାରେ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଯଦିଓ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବଳିଦାନରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ସେହି ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ସେ ଯାହାହେଲେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଆଜି 80ତମ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇ ଦେଶଭକ୍ତର ସେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ଆଜିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର କଣ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ଆମକୁ ବାପା ମା ମାନେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶ କେମିତି ପରାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରାଧୀନ ସମୟରେ କେମିତି ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ଜାତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଜାତି ଭାରତରେ ବସବାସ କରିଥିବା ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଟିକେ ବି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୁସାଫରି ଯଦି এই দেশ ପାଇଁ ଯଦି ସହଜରେ ମନେ ପକେଇବା ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ଅମର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 1857 ମସିହାରୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ କିଛି କ୍ରାନ୍ତିବୀର ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, କେତେ ଦିନ ଭାରତ ଯାହା ନାହିଁ ଜଗତେ ତାହା ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି ଘୋଡ଼ା ସବାରି ଆସି ଦେଶକୁ ପରାଧୀନ କରିକି ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶଭକ୍ତର ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲେ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନରେ ସ୍ଥିର ଥାଇ ତାହା ବି ଠିକ ନୁହେଁ। କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀ ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିକି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁକରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଗତକୁ ମନେ ପକେଇବା
দেশ অনেক থর স্বাধীন করা দিনর স্বাদ থাকিছে এবং হইরাণ হয়েছি, কিন্তু বর্তমান যে 57 মସିହା ପରେ দেশ যে স্বাধীন হয়েছি আমি তাকে বজায় রাখি আমার সমস্ত ভারতীয় নাগরিক কর্তব্য ଅଛି। কিন্তু বন্ধুগণ আমি সমস্তে জানিଥିବା এক ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି 2047 ମସିହା ଦେଶରେ ଦେଶ 100 ବର୍ଷତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା 1936 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବ ବା ପାଳନ କରିବ 100ତମ ସେ ଭିତରେ କିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କରିବା। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦେଶକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନମ୍ବର 1 ଭାଗରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବଦ୍ଧ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଏଠି ବସବାସ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନରେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कि तुम्हें मते रक्त दिया मु तुमको स्वाधीनता देवी। महात्मा गांधी किसी मुष्टि में लोग मते दिया मो देश को राम राज्य प्रतिष्ठा करी। जो राम राज्य प्रतिष्ठा कथा हो देश स्वाधीन कथा हो जो महापुरुष माने हमको कलिक दे छंदे तांकर दिन रे आज दिन रे स्मरण करिवा एवं निजे निजे संकल्प नेबा आगामी देश को कौन सी असुविधा हेबा को देबा नहीं। तेणु आमे समस्ते निज देश निज गाँ निज परिवेश को आम समस्ते स्वच्छंद रखा। बंधुगण वर्तमान में समस्ते जानिथिबा देश रे गोटे आह्वान अच्छी समस्ते आम एक हेबा जो स्वदेशी बा लोकल फॉर भोकल आम पाई गोटे आह्वान आछि जे माने तारीफ लगे आपण मान सहयोग आज बहुत कथा उन्नति जाऊँगी। देश जो 11तम थिला वर्तमान 4 नंबर को आसिलानी। आगामी दिन में 3 नंबर एवं आगामी दिन में आपण मानकर एवं समस्त भारतवासी को सहयोग एवं राष्ट्रभक्ति द्वारा आग पृथ्वी में नंबर 1 देश हम। तेणुकर बंधुगण आज दिन में समस्त ये आसीथिबा आम संकल्प नेबा एवं जे सेवा मन व्रत भावी आम समस्त निजर कर्तव्य करवा। ये अगस्त 15 दिन एतिक आम समस्त संकल्प नेबा जहाँ महापुरुष माने हमको रास्ता देखे देश पाई समाज पाई एवं निज पाई एवं समस्त उन्नति करने से रास्ता में पाथेय करवा शिक्षा करवा एवं ता सहित समाज मंगल आम समाज समस्ते ऋणी होइजे। जो समाज पे आज आम एत बड़ होइजे पाठ पढ़ीचे शिक्षा करें एवं आगामी दिन में शेष जीवन पर्यंत यही माटी यही देश आम शेष निश्वास देवा से भीतर आम समस्ते संकल्प नेवा जो महापुरुष माने भारत को स्वाधीन कर बहु कष्ट रही स्थायी रखा सहित मो देश को मो राष्ट्र को मो गाँ को श्रेष्ठ स्थान में पहुंचा समस्त संकल्प नेवा तबे हम। तेणुक बर्तमान आम समस्त एक प्रकार ये सारा देश 80तम स्वाधीनता दिवस ये जो वंदे मातरम आम कले जो राष्ट्रभक्ति देशभक्तिर लहरी जो कि अगस्त 9 क्रांति दिवस भाव में भारत छाड़ आंदोलन ये जो क्रांति विनिमय लगे जहाँ फड़ी देश स्वाधीन होती। तेणुक भारत वर्ष सबु वर्ग जाति वर्ण धर्म निर्विशेष समस्त जमी भाईचारा समस्ते सुरक्षित रे समस्ते निज निज पथरे ठीक रे एवं ताहले देश सारा भारत वर्ष कौन सारा पृथ्वी में आम समस्ते भारत टेक रखा और तेणुक आम समस्त दायित्व रहा। तेणुक समस्ते बंधुगण आजिकार दिन में निजे निजे संकल्प नियंतु महापुरुष मानकर किसी जीवन को लेकिन मो जीवन व्यक्तिगत जीवन में से पाठ आगे जावा जेहेतु मो देशर समाज किसी अघटन न घटू कि समाज किसी क्षति न हो। तेणुक समाज उत्थान राष्ट्र उत्थान देशर उत्थान आम अंचल विकास आम निजक निजे संकल्प नेबा दायी करवा तबे समाज विभिन्न प्रकार समस्या समाधान हम सब समस्यार समाधान आम समस्त पाखे अच्छे। तेणुक बंधुगण आजिका दिन में आम समस्ते एक भाईचारा करा आज राति पर्यंत 15 अगस्त संध्या पर्यंत समस्त आम 15 अगस्त कहानी और पराधीन कहानी समस्ते आज दिन में समस्त महापुरुष को मन पकईकि शेष आम समस्ते आज दिन में समस्ते महापुरुष जीवन निज आख्या को नेबा
भारत केवे नयन थिला एवं आम समस्त भारत वर्ष हिसाब से साहसी हो वीर हो एवं समस्त भारत को आम श्रेष्ठ भारत एक भारत करवा ऐसी कही रहे समस्त धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। स्वाधीनवाद के लिए राष्ट्र भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्सर जलधि तरंगा तव शुभ नामे गावे तव शुभ आशीष मागे आहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे प्रियोरिटी टीकाबाड़ी एकादश सेवार मनोभाव नहीं सुसज्जित परिपाटी सेवा तिरंगा पताका तथा मुख्य अतिथि को सम्मान प्रदर्शन करुछन्ति सेवा बालिका विभाग। त्रयोदश मुख्य अतिथि तथा तिरंगा पताका को सम्मान प्रदर्शन करुछन्ति सेवा बॉयज ग्रुप। कुनि कुनि पदरे विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृदङ्गदा सरस्वती शिशु मंदिर टीकाबाड़ी बालिका विभाग सप्तदश पंक्ति कमेट सतीधार विद्यालय छात्रवृंद बालिका विभाग निज पताका को अर्थ निवेदित कर सम्मान प्रदर्शन करुछन्ति आजिकार मुख्य अतिथि। ऊनविंश पंक्ति सेवा जूनियर विभाग देहरे गेरुआ पोशाक माटिया पोशाक विंश पंक्ति पदांक अनुसरण करुछन्ति निज पताका को अर्धनामित कर सम्मान प्रदर्शन करुछन्ति सेमाने। एकविंश पंक्ति पदांक अनुसरण करुछन्ति यूपीएस बजार स्कूल बालिका विभाग। 22 तथा अंतिम पंक्ति यूपीएस बजार स्कूल बालक विभाग। এই 80তম স্বাধীনতা দিবসে 80 কোটি 22 কোটি पंक्ति गाइड टीचर्स मान को हमें अनुरोध रखुचु निज छात्र छात्री मानक पैरेड ग्रुप रे अंशग्रहण करिथिबा छात्र छात्री मानक सुधांशु बेहरा तत्वावधान निर्देश अनुजाई निज निज स्थान में दंडायमान करेंगे। सुधांशु सार क्योंकि अच्छा वर्तमान